Hello. Hello everyone. Good Good evening. evening to Evening too. How are you today, guys? fine, thank you. I'm Okay, fine. All right. Nice to hear that. And how about Berna? How about you? What are you today? Yes, I'm fine. Okay. All of you in good condition and fine, yeah? All right. Now we will discuss about tonight material and welcome to Speaking Bahasa Akademi. Untuk malam ini, we will discuss about this. Okay. Kita langsung saja ke gambar ya hari ini ya. Tanpa perlu banyak basa-basi ya. Alright guys, do you have any idea about this picture? fine. Chill. Yes, gimana? Kira-kira apa yang ada di gambar ini? What do you see? Berteman. Yes, berteman. Friend and Friendship. they work together Yes, they walk together. And and also talking about the other. embrace each other ya. Jadi embrace is merangkul. Embrace and walk together. Yes, they are friendship ya. Dia adalah sebuah pertemanan atau teman, mereka adalah teman. Dan ini berarti tonight we will discuss about our friendship or best friend maybe ya. Oke. Langsung saja kita mulai ke vocabnya malam ini. Nah, seperti biasa ini adalah vocab-vocab related about friendship ya. Nah, mungkin vocab ini yang sudah dipilih yang kali ini mungkin yang tidak terlalu familiar ya. Maybe atau mungkin pernah dengar kira-kira ada yang belum pernah juga. Companionship itu like Yes, companionship. persahabatan. Yes, persahabatan. Oke, companionship ya. Persahabatan. Okay, good. Next, number 2. Loyalty itu kesetiaan. Yes, loyalty is Kesetiaan. yeah, kesetiaan. Okay, nice. Okay, number 3. Number 3. Nah, ini pernah dengar nggak? Is it familiar or not this word? Atau it's the new vocab for you? Can dapat dipercaya gitu ya? Yes, dapat dipercaya. Okay, good. Next. Share memories. Shared memories. Where is shared memories? Shared memory is together kenangan bersama ya. Kenangan sama apa? Ya, kenangan Yes, bersama. kenangan bersama. Oke, kenangan bersama. Number 6 is confident confident ya. Nah, ini beda nih. Nyaman. Nyaman, Pak. Confident. Beda dengan confident ya. Confident kalau yang pakai E di setelah D-nya itu adalah percaya diri. Tapi Percaya kalau diri. confident Orang adalah kepercayaan. yes, dipercaya atau orang kepercayaan. Ya. Oke, and next. Sportif mendukung ya. Sportive, mendukung, yes. Mendukung. Oke, kemudian understanding. Understanding pasti udah tahu dong. Iya, memahami ya. Yes, memahami atau pemahaman ya. Pemahaman. Oke, number 8. Unconditional. Tanpa syarat. Yes, tanpa syarat. Oke, nice.
Dependent, Next. dependable, Dependable. What's dependable? dependable, Betul. Ini Dapat hampir diandalkan. sama dengan nomor 3. Dapat dipercaya, diandalkan ya. ya diandalkan. Kalau yang ini dipercaya nomor 3. Kalau ini dapat diandalkan. Confident and dependable. Alright, the last one, number 10 is Reciprocal. Bolak-balik, reciprocal. timbal balik ya. Ya, timbal balik. Jadi hubungan timbal balik seperti pertemanan. Oke. Tadi sudah kita bahas ya mengenai meaningnya. Sekarang mungkin kita discuss sedikit tentang pronunciation-nya ya. Nah, untuk pertama itu companionship. Jadi sudah benar tadi penyebutannya. Seperti biasa nggak terlalu Companionship. sulit. Companionship. 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 Okay. And number 2 is loyalty. Loyalty and number Jangan 3, yal ya, tapi yal. Loyalty. 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 Alright. And number 3, anyone know, guys? Number 3? Trustworthiness, Yes. Trustworthiness. 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 Yes, dapat dipercaya ya. How to pronounce that? Trustworthiness. 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 Okay. And next, setelah itu ada trustworthiness, shared memories. Ini seperti biasa ya. Kalau ini mungkin saya tulis kilas ya, agar tahu mungkin ya. Trustworthiness. Okay. Trustworthiness. Trustworthiness. Kalau ini shared memories. Shared memories. Shared. Setelah itu confident. 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 Beda ya. Bunyi dengan den sama dan. Confident sama confident. 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 Jangan kon tapi kan. Confident. Confident. Yeah. Confident. And then number Confident. 6, supportive. Ini sama ya, supportive tetap ya. Sports. Setelah itu ada nomor 7, understanding. Yes, understanding adalah pemahaman. Understanding seperti biasa. Oke, and then Unconditional. number 8, unconditional. Ini jangan tapi unconditional. Conditional. Unconditional. Unconditional. Ya, gitulah. Conditional. Unconditional. Conditional. Unconditional. Unconditional. Yes. Alright. Number 9. Next, dependable. Dependable. Depend itu sebenarnya tergantung gitu ya. Depend-nya, tapi ini able berarti dapat digantung istilahnya, dapat kita andalkan. Yes, dependable. Dependable. Gini, kalau kita baca sambungan, dependable. Okay, and then number 10 tadi timbal balik is reciprocal. Reciprocal. Ada di mana? Reciprocal. Yes, reciprocal. Itu timbal balik. Mungkin yang agak susah ini ya tadi ya, trustworthiness, terus ada Trustworthiness. unconditional dan reciprocal. Reciprocal. Oke, kira-kira sudah paham ya pronunciation-nya ya. Unconditional. Saya ulang mungkin sekelas: companionship, loyalty, trustworthiness, shared memories, confident, supportive, understanding, conditional, dependable, dan reciprocal. Oke. Kita move to the
Describe ya. your best friend. Yes, okay. We move to the next. Describe your best friend. Okay. I'm sorry. Nah, hari ini ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan ya. Mungkin nih pertanyaannya hari ini agak ini ya, lebih sulit Rumit. ya mungkin ya. Karena lebih detail ditanyanya dan juga panjang pertanyaannya. Okay, no problem ya. We will discuss about your best friend. Okay, for tonight. Describe your best friend. Berarti mendeskripsikan teman baik atau sahabat ya. Okay, number 1. How did you first meet? How did you first meet your best friend and what was your initial impression of them? Jadi ini ditanya adalah Impression. bagaimana kamu bisa jumpa sama temanmu. Jadi gimana ceritanya bisa jumpa sama teman atau sahabatnya. Dan juga gimana untuk kesan awal ya, kesan pertama ya. Jadi first impression gitu ya terhadap dia gitu gimana. Oke, and then setelah ditanya gimana cara bertemunya dan first impressionnya apa. Kedua, can you describe a memorable experience or adventure you have had with your best friend? Nah, kalau ini bolehkah kamu mendeskripsikan experience berkesan ya, jadi pengalaman berkesan atau mungkin petualangannya gitu ya sama teman-temannya yang sudah dilalui bersama teman atau sahabat. Jadi memorable experience or adventure adalah pengalaman atau petualangan terkesan sama sahabat ya. Mungkin boleh dicerita sedikit ceritanya gimana atau ada kemana gitu. Okay, and then number 3, what qualities do you value the most in your best friend and why? Nah ini tentang quality ya atau Nilai. nilai yang paling dihargai pada temannya dan mengapa gitu ya. Jadi kualitas apa yang paling dihargai dan mengapa mungkin bisa kita bahas tentang kebaikannya atau mungkin dia orang yang pinter atau dia seling balen atau kayak bantu kita pas susah nggak kerit gitu ya. Itu adalah nilai atau value dari seorang teman kita yang mungkin kita hargai. Jadi perlakuan dia terhadap kita ya dan mengapa gitu. Mungkin boleh kasih nanti contoh satu alasan, oh dia orang yang pintar, kenapa? Karena dia bisa ini ngebantu saya dalam segala hal, terus bisa menyelesaikan masalah gitu. Mungkin orangnya dewasa ya. Okay, and then number 4, how has your best friend positively impacted your life? Nah, ini juga hampir sama tadi ya. Jadi gimana teman atau sahabatnya dapat membawa Memberikan impact positif. membawa impact ya, dampak positif terhadap hidup kita. Tuh, mungkin dia memang orang yang benar-benar positive vibe, suka kita ngasih motivasi, kirim kita quotes, terus kalau misalnya kita sedih dia selalu ada gitu ya. Jadi gimana temannya bisa memberikan dampak yang positif terhadap hidupnya ya, hidup kalian ya. Okay, and then what makes your best friend unique or different from other friends you may have? Nah, ini apa sih yang membuat teman atau sahabatmu itu adalah teman yang sangat unik, berbeda dari teman yang lainnya yang kamu punya. Jadi beda nih ya, kalau friend sama best friend. Kalau friend itu ya pasti Teman kita biasa ya. sekadar say hi aja gitu ya, kenal. Tapi best friend itu memang orang benar-benar tahu tentang kisah hidup kita, tentang perjalanan kita susah sedih, senang bareng ya. Nah, berarti ini apa sih yang membuat dia berbeda dari yang lain gitu. Oke, I think Wah, it is. paham ya kurang lebih tentang pertanyaannya. I I will know give your you. the question, but this is very difficult to answer. Yes, I think too. Oke, ya saya juga berpikir demikian because when I see the question, oh my God, this is very difficult, but not too difficult. But ini mungkin agak crowded seperti itu ya, agak padat ya pastinya untuk answernya ya. Tapi boleh nanti dicerita sekilas saja, perlu yang panjang-panjang. Ini bawahnya ngalir aja, bisa nanti seperti kita sharing tentang kawan gitu, tentang teman atau sahabat ya. Jadi
nggak mesti harus menjawab per soal. Misalnya ceritanya ngalir, atau boleh nanti kalau nggak bisa bawa cerita diikutin dari soal. Okay, how many times that I can give you to prepare for the answer, guys? 10 5 minutes. menit, 5 minutes, enough? 10 minutes. 10 minutes? Oh my God. So much. Should I? Haruskah saya memberinya 10 minutes? Okay, Yeah, 5 10 minutes, no minutes. problem. 5 minutes ya? Okay. Atau boleh dia saya tambah 7 menit? Yes. 7 minutes. 7 minutes, guys. I will give you untuk hari ini ya. For tonight, for today. Nanti nextnya we use 5 minute text ya. Kita menggunakan 5 menit kembali karena biasa pertanyaannya simple-simple. Okay, maybe time to start right now and they boleh raise hand ya if finish.
Sepertinya ini sudah lebih dari 7 menit ya. Okay, just a Tapi moment, ternyata Miss. saya tunggu belum ada yang raise hand nih. Harus dipanggil. Okay, maybe who want to present first? Pak Endang ya? Okay. Alright. Yeah, time is yours. Yeah. Okay. Thank you, Miss, and good evening to all my best friend in this room. I describe my best friend. I meet him from the first time when I was in Bagan Siapi Api Riau, yeah. And he made a joke, membuat lelucon, ya. And he always makes me jokes that make me loud. Jadi humornya membuat selalu saya tertawa. He is a loyal friend. And when we like and ducks, dia seorang teman yang setia ketika saya like, suka dan duka, ya. And then number four, the positive impact on my life is that it's jadi my friend, the best friend is he always makes me loud out of stress. And number five, what the unique of my best friend is always funny. Thank you very much. Enough. Sorry, I'm not describe too much. Thank you very much. Now for sharing or describe your best friend. Yeah, no problem. No worries. Good. Okay, now you can choose the next entrepreneurs. Okay, guys. Anyone? Belum pada selesai? Atau mau saya tunjuk? Tadi Pak Endang choose siapa nih untuk selanjutnya? Oh, baik, okay. I'm Miss Dora. Hello, it's happening, Miss Dora. It is time for you. Halo. Oke, Mbak Dora sudah dipersilakan ya. Oke, now Oke. time is yours, Mbak Dora. Aduh. Good evening, everyone. Evening to Miss Dora. Ini, Miss or Mrs. Excuse me. Mrs. Yeah, Okay. I am Miss. I try to share or discuss about my best friend. How did you first meet your best friend and what was your initial impression of them? Answer. First, my best friend, Quentin, and in detail, asking what grew. Moms, I answered Catholic, and he said we are the same. I went to join mom. Nah, teman saya ini kebetulan single parent. Beliau pertama sekali kenalan ke saya, meminta ibu gereja apa seperti itu. Saya bilang Katolik. Nah, saya mau join. Saya mau join ikut bareng ibu seperti itu. Itu pertama sekali kesannya. Oke, next. Number 2. Can you describe a memorable experience or adventure you've had with your best friend? We once went to the market together on a motorcycle, and my friend happened to
be unable to ride a car drunk. Kebetulan teman saya ini kalau ngajak pergi, memang dia nggak petualang, tapi ke pasar mau pergi seperti itu karena kebetulan jauh pasarnya. Dia yang bawa motor. Ketika diajak naik mobil tidak bisa karena kebetulan dia tukang mabuk. Nah, number 3. Next, what qualities do you value the most in your best friend and why? Qualities that I appreciate are that she is social, active, and diligent. Beliaunya sangat rajin dan sangat bersosial. Answer. Continue. Number 4. How has your best friend positive impact your life? Friends have a positive impact when there is a problem. He want to confide in me, and when I give him advice, he is very accepting. Last one. What makes your best friend unique or different from other friend you may have? He really understand us and understand our situation. That's all. Thank you, Miss. Okay, Miss. All right, for sharing about your best friend. Nice, good. All right, now we move to the next one, everyone. Mbak Dora, Ya, will oke. you like choose the next? Ya, choose my Mr. Ujang. Mr. Ujang. Sorry, Miss. Not yet. Okay, Mbak Ujang. Mbak Ujang not finished yet. Miss Mbak Bernard. Dora ketawa nih, sepertinya tahu Pak Ujang belum ya. Oke, jadi serius. siapa nih? Miss Bernard. Oke, Radin. Oke. sudah selesai atau belum? Finish. It's okay. Alright, good. Ya, baik ya sekarang sudah selesai ya. The first time I met my best friend was when he enrolled with his child in our school. Then he applied for a job at our school. First impression, he has friendly and easy to talk to. A memorable experience on my birthday. In the middle of the night, while I was sleeping, suddenly I heard the sound of birthday singing. I woke up and I saw him coming with his friends carrying a birthday cake. What I appreciate most about my friend is that he is kind, sincere, and objective. With our friendship, we encourage each other when we are in trouble and sadness. The unquench, the unquench of my friend is that he is a professional who can differentiate a bad one when it is formal and when it is non-formal. Okay, thank you. Finish, Miss. Alright, kemudian ya. Ujang, 3 lagi ya.
Okay, I am. Yang All right. Okay. Yes. Okay. Okay. Yes, Kak Ujang. I try to answer. Number one, how did you first meet your best friend and what was your initial impression of them? I met to my best friend when we start to work first formerly. Number two, can you describe a memorable experience or adventure you've you have you have had with your best friend? We when celebrated New Year together at the time. Number three, what qualities do you value the most in your best friend and why? He is a he is a mature thinking person. And then how has your best friend positively impacted your life? I like him because he always support me. And last one, what makes your best friend unique or different from other friend you may have? He is different because he does not get angry easily. Okay, enough, Miss. Your best friend. Good. Okay, now will you like choose the next one? Siapa ya yang belum? Tersisa 2 orang. Oh, Mr. Budi. Vanessa Mr. dan Kak Budi. Budi. Mr. Thank Budi ya? you very much. Okay. I want to try number question. How did you first meet? How did you first meet your best friend? And what was your initial impression of them? The best friend is Mr. Tuti. She is perfect physiotherapist. Can you describe a memorable experience or adventure you have had with your best friend? She is mentor for me. I study presentation, Mr. Tuti from Valwemi. Mr. Tuti mentor workshop my team. We are team geriatric 25. What qualities do you value the most in your best friend and why? Mr. Tuti is clever. How has your best friend positively impact your life? Mr. Tuti helped me discussing kasus difficult physiotherapy and conditioner. What makes your best friend unique or different from other friends you might have? Because Mr. Tuti not confrontation. She is happy family. Thank you, Miss. Sorry, what your name of your best friend tadi? The name of your best friend Pak Budi Tuti. Mr. Tuti. Mrs. ya, Mrs. Mrs. Tuti. Ya, Oh Mrs. ya, makanya Tuti. saya salfok tadi. Ini perempuan Oh. atau laki ya? Karena Mister ya, tapi namanya perempuan. Mrs. Tuti. Mr. Oke, T. berarti Sorry, Mrs. Mrs. Tuti ya. Tuti.
Oke, ya, no problem. Berarti perempuan. Alright. Oke, everyone. Satu lagi ya, Mbak Manise. Oke, Mbak Manise. Are you ready? Time is yours. Yeah, Miss. I will try because maybe not all because I read follow the class. Halo. Halo. Yes, halo Mbak Manise. Next. Yes, Mbak I Manise right now is speaking. Saya I don't belum know. terdengar jelas. Oke, Mbak Manise. Oke, sekarang sudah terdengar. Okay, Silakan. I will try. I will try, but it's not all because I'm late follow the class. I think no, there is no class today. Saya jam 7 I first met with my best friend, when we learn Mandarin language. She was kind and helpful. She was helpful me when I was going to marry. She was always listen to my story when there is a problem. Someone who is willing to take notes on Mandarin lesson, and then still active in the activities, in the church activities. I think enough, Miss. Thank you. Oke. Thank you, Mbak Manise. Ya, no problem ya. Berarti Mbak Manise, you're forget ya. You're forgot. Forgot the But best Yes. friend. You think that today is not doesn't have class. because the Yes. information near 7:30, no information. This. Oh, tadi berarti telat dikirim linknya. Yes. Oke, ya, nggak apa-apa. Penting tetap hadir ya, berarti ya, good. Oke, Walaupun everyone. telat ya. Yeah, thank you for sharing about your best friend. Now, after we do practice, we will discuss the feedback ya. Oke. Mungkin saya tunggu selesai azan sebentar ya. ada. Oke, we will discuss the feedback. Nah, tadi walaupun pertanyaannya agak panjang, tapi jawabannya pada simpel-simpel ya, no problem. Oke. Yang penting sudah dicoba, sudah di-try. Dan untuk feedback malam ini juga nggak terlalu banyak. Oke, di saat kita mau bilang kita ingin mendeskripsikan ya
atau akan mendeskripsikan, we can say I want atau I will describe my best friend. Yes, you can say I want atau want to atau describe. Tapi if you want to say I describe my best friend, itu ada yang kurang ini aja, kurang lengkap gitu kalimatnya ya. Karena biasa kita di saat menyampaikan sesuatu kita izin dulu. Jadi kata want atau will itu seperti sudah minta izin ya. Okay, everyone, let me to share you gitu about my best friend story gitu ya. Dan di saat kita kenalan juga, let me to introduce myself atau I want to introduce myself gitu ya. So, I want to describe about myself. Okay. And then I want to describe it atau juga boleh will juga boleh ya. Nah, setelah itu di saat kita bilang tadi the best friend is, nah itu kurang tepat karena kita bisa pakai my karena best friend itu adalah punya jadi teman kita ya. My best friend is nah baru atau was juga boleh ya, was atau is. Was istilahnya kita sudah merujuk ke lalu jadi mungkin udah sahabat lama gitu, tapi kalau is berarti menggunakan present. My best friend is not the best friend is but my best friend is. Oke. Nah, setelah itu tadi juga ada ya the positive impact that I can the positive impact that I can get of my life on my life. Itu yang gimana sih cara bilangnya? Jadi kita bilangnya bisa kita bilang the positive impact that I can get ya. The positive impact that I get. Apa ini kita nggak bisa nggak mau bilang I can get, tapi kita bilang langsung terus the positive impact my life gitu ya. Positive impact my life, my life ya. on my life of life is. Oke, nah tadi ada penggunaan preposition ya, ada on atau off. Nah, kalau untuk live, saya rasa itu you can use off ya. Jadi lebih betternya use off, karena off istilahnya dia lebih ke abstrak gitu kan hidup ya, jadi nggak bisa dilihat. Tapi kalau untuk kayak benda sesuatu di dalam misalnya seperti ada benda di dalam kotak itu on gitu ya, on the box. Jadi juga benda lainnya misalnya jam bergantung di dinding ya. Jadi the clock on the wall gitu. Kalau untuk life, the positive impact of my life that I can get. Nah, jadi off kalau untuk life. Of my life. Kita bisa tambah that I can get-nya di akhir. Karena kita harus menjelaskan apanya sih positive impact itu di hidup saya. Berarti yang kita dapatkan ya. Kan kalau positive impact dari hidup kan banyak nih ya. Bisa didapatkan dari diri sendiri atau dari menonton sesuatu. Berarti ini dia yang saya dapatkan dari dia karena kita sedang membahaskan dia tadi ya, bahas teman kita atau si sahabat kita tadi. Oke, selanjutnya ada di pronunciation ya, petualang. Nah, ini gimana nih cara bilangnya ini? We can say adventure. Adventure. Yes, not adventure, tapi not adventure, tapi adventure. Yes, adventure ya. Nah, terus juga tadi dia adalah teman yang ini ya, yang bawa saya misalnya ke pasar gitu, kalau pergi pasar bareng gitu ya. Berarti
Kita cerita di sini sudah berlalu ya, karena sudah berlalu ke pasarnya. We can say she is someone who brought me. Brought ini membawa. Brought me to the market. Atau teman yang menemani saya biasanya ke pasar. Kita bisa ganti accompanied. Terus saya langsung buat di sini ya. Accompany itu menemani. Company. Accompanied me to the market. Nah, terus ternyata kawannya itu nggak bisa naik mobil ya, karena mabuk ya, mabuk perjalanan ya. Nah, because she will get she can ride a car. Atau kita bisa bilang aja kita ya. We cannot go by car because nanti baru kenapa gitu ya. He drunk. Because we will get mabuk perjalanan, Drunk apa motion sickness. drunk motion sick. Yes. Tadi saya juga baru dengar ya mabuk perjalanan dalam bahasa Inggris ya. Gimana Pak Endang, would you like to help me to write? Motion sickness. Jadi motion sickness. Motion Jadi seperti sakit ini? karena pergerakan. Motion. Motion tulisannya. Oh, Motion. oke, motion. Motion sick. Alright, good. Sickness. Sakit dalam Yes. karena bergerak itu. Yes, pergerakan perjalanan ya. Iya. Oke, and then next. Setelah itu tadi ada impact juga nih ya, impact. Nah, impact gimana sih pronunciation-nya? Impact, not impact. Impact. We can say impact. Tadi saya lupa ya pengucapannya, not impact ya, impact tapi impact. Yes, itu tadi tulisannya impact. Bacanya. Tulisannya emang A tapi bacanya E ya. Impact. Oke, dan setelah itu tadi kita mau bilang kesan pertama gitu ya, istilahnya first impression-nya ya, kesan pertama di saat kita berjumpa. We can see first impression of her atau his. Nah, itu terbalik ya, ada memang terkadang kalimat yang diawali dengan istilahnya noun-nya first impression. First impression of him. Of her atau him ya. Was atau is juga boleh. Nah, ini kalau misalnya kita mau pakai first impression-nya dulu atau noun-nya dulu di awal. Tapi kalau misalnya kita mau bawa subjeknya dulu juga bisa. She atau he. His impression. Yes, jadi istilahnya gimana impression itu? Impress itu kan istilahnya kita terkesan sama dia ya. Melalui apa? Melalui pas pertama dia mengimpress saya karena dia boncengin saya gitu. Boncengin saya ke pasar karena saya pergi sendirian, jadi saya jumpa sama dia. Oke, dan kemudian kita bisa bilang lagi she atau he. She atau he dia gimana? Adalah orang yang pintar, orang yang setia. Is clever tadi ya. Clever person. Nah, ini clever person. Dia adalah orang yang pandai ya. Oke, sebelumnya apakah sudah pernah dengar people dan person itu bedanya apa? People and person. Yang mana dipakai? Person. Kok person dua-dua saya tulis? Kalau people kan banyak ya, jamak ya. Yes, berarti sudah paham ya, tidak terbalik lagi ya.
Di saat ini kita karena mau bahas si best friend, maksudnya si teman teman kita yang satu ini, karena dia seseorang kita pakai person karena singular noun. Kalau people itu plural noun Banyak ya, orang. jadi banyak. jamak. Misalnya my friends ada s-nya, my best friends, or karena banyak smart people baru kita pakai people ya. Smart people. Itu juga ada beberapa noun yang lain. Jadi singular sama pluralnya itu beda. Ada memang noun yang tinggal kita tambah s atau es itu ya. Jadi sudah jamak. Misalnya seperti piring ya, plate. Kita tinggal tambah s atau apa lagi ya? Pen, pulpen. Kita tinggal tambah s ya. Tapi juga ada noun di sini kita nggak bisa tambah ngasal s atau es. Ya bunyinya lain ya. Seperti child sama Children. 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 Oke, berarti sudah paham ya tentang penggunaan benda. Oke, good. Alright, and then tadi juga ada appreciate. Jadi saya sangat mengapresiasi. Appreciate. Yes, appreciate. Gimana cara bacanya? Not appreciate. 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 Karena dia sudah melakukan, kita bisa bilang atau kita mengapresiasi dia, kita bilang appreciated him. Yes, appreciate. Ya. Nah, ini cara bacanya appreciate. Appreciate. Atau bisa sudah selesai I appreciated him atau I appreciated her gitu ya. Nah, I appreciate kemudian her. I tadi juga appreciate I her. meet ya, saya berjumpa. Ini berjumpanya kan sudah lama ceritanya di saat pertama jumpa. Berarti not meet bacanya. Kalau ini verb 1 ya, verb 1. Nah, kalau misalnya udah lama jumpanya berarti kita pakai met. I met. The Met. first I met him atau the first I met her. Jadi met. Sudah berjumpa. Ya. With my Meet best sama friend. met ya, bacanya beda ya. Meet. Yeah. Oke, and then tadi juga ada kita mengselebrasi atau merayakan ya. Oke, merayakan tahun Celebrity. baru ya. We celebrate. Nah, celebrate saya dengar tadi we went celebrate New Year ya. New New Year. Year together. Oke, nah ini. Nah, saya rasa di sini terjadi double verb ya, di mana sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa bahasa Inggris jika ada satu subjek, verbnya juga satu. Tapi jika ada dua subjek, verbnya juga dua dengan syarat ini s plus v, kemudian ada penghubungnya misalnya ya, conjunction, kemudian ada s plus v lagi. Tapi kalau kejadiannya s seperti ini sudah salah ya. Nah, ini bahasa Inggris. Jadi ada yang polanya subjek satu, subjek verbnya juga satu. I buy cake gitu ya. Ada satu subjek, ada satu verb. Terus juga ada dua subjek, dua verb. Oke, misalnya I teach the student. The student study English with me. Jadi gitu. Ada dua, saya mengajar murid dan the student, muridnya sedang belajar bahasa Inggris ternyata gitu. Ada dua subjek, ada dua verb. Kalau ini gimana SPV? Inilah jadinya seperti ini. We went celebrated. Nah, ini when ini maksudnya go ya, go verb 2 ya, go when gone ya. Oke. Mungkin bisa dihilangkan satu saja. We celebrated ini juga sudah boleh. Jadi kita sudah Double verb. merayakan, Yeah. yes, double verb. Kita sudah merayakan tahun baru ya bersama. Bersama. Nah, sudah terjadi. Oke, and then tadi juga ada different ya. Different. Different itu penyebutannya Different. berbeda. Different. Different. Tapi bukan ren ya. Different.
Different. Different seperti ini, different. Jangan different, tapi different. 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 Juga ada difficult, sulit, difficult. Not difficult, tapi difficult. Memang kalau pembacaan bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan penulisan ya. Saya juga sering menemukan siswa di luar ini ya, di luar Zoom ya, saya ada ngajar juga secara langsung. Student dia bacanya student. Ya, jadi itu tidak benar ya. Student tetap student. Memang ada bahasa Inggris yang di saat Oh. ditulisnya ini kita bacanya lain, tapi ini ternyata Tetap. ditulisnya stu, tapi kita bacanya sta, not ya. Jadi ada yang juga tetap gitu. Jadi bacanya student, not student. Kalau Student. ini baru. Nah, ini studi Study. atau study? Study. Study. Ya, jadi jangan salah-salah ya. Karena mentang-mentang si studinya pakai A di U-nya, jadi studentnya jadinya A juga gitu. Student, study gitu. Jadi yang benarnya student and study. Oke. Kemudian juga pernah saya dengar ini biasanya pronunciation ya. Kultur ini apa benar apa Culture. benar kultur? Ya, benar Penang ya. Jadi culture, ternyata not kultur. Kultur adalah bahasa Indonesia Culture. mungkin ya. Culture budaya. Culture. Culture seperti ini. Culture. Culture. Yes, culture. Not kultur. Kultur. Karena kultur kalau kita baca kan jadinya berubah. Kalau C biasanya ada di K gitu ya. Terus turenya, re-nya nggak dibaca. Jadinya kultur gitu. Padahal tidak benar. Karena kalau kultur bahasa Indonesia ya. Iya. Ini culture. Oke. Bahasa Inggris yang di Indonesia kan kultur itu. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang diinggriskan ya. Iya. Yes, culture. Oke, tadi juga ada ini ya, value ya. Jadi Value. nilai, value. Mana sih bacanya? Value. Value. Yes, value ya. Jadi seperti value, not va, tapi Value. Yes. Nah, juga tadi di penyebutan Miss atau Mister gitu ya. Tadi saya dengarnya Mister tadi. Ini sebenarnya Indonesia atau bahasa Inggris? Sebenarnya perempuan atau laki-laki ya. Nah, ini Mister ini dia untuk si laki-laki. Laki-laki. Mister. Kalau misalnya Miss untuk perempuan, kalau ini untuk perempuan. Bedanya apa? Kalau ini Sudah yang menikah. ya, Belum. sebelum menikah, kalau Mrs. sudah menikah. Tapi kalau Mister dia nggak Tetap ini ya. ya, tetap sama maupun sudah Menikah menikah. maupun belum. Yes, oke. Mister. So, juga ada untuk perempuan malah 3 nih penyebutannya ya. Ada Miss seperti Mom. ini ya. Miss, bacanya Miss. Miss, yes. Nah, ini cuma jarang kita Oh. lihat. Ini adalah bagi perempuan yang ingin menyembunyikan statusnya gitu. Dia nggak mau orang tahu apakah sudah menikah atau belum gitu. Jadi saya juga baru nemu tadi fun fact-nya. How Jadi, to read oh iya, Miss seperti ini, Miss. 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 Bis. Kalau Yes. K, Itu seperti biasa ini Miss ya. Miss. Ini Miss, Mrs. yes. Oke. Oh, ini Mrs. 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 Kalau Miss. Mister. udah married. Oke, udah. Yes, guys. Okay, I think that's all about tonight feedback ya. Dan juga ini sudah jam berapa ya? Jadi saya ada mau ke tempat nenek sebentar malam ini, ada acara. Jadi nggak apa-apa ya, ini juga sudah selesai memang feedbacknya. Maybe before we finish, anyone to ask any question, guys? No, thank you. Miss, jadi kita udah 2 kali ya dalam minggu ini ya. Mulai dari minggu depan. Selasa dengan Kamis. Ada Yes. visit sama mulai minggu ini. The class with me in Tuesday, Thursday, and Tuesday. Saturday.
Yes, Thursday jadi and Tuesday. Tuesday, Thursday, and Tuesday, Saturday. Thursday. But Yes. Saturday? Minggu ini. Hari No. Sabtu. Not Saturday. Minggu ini. In information to Oh, hari Sabtu ya? Sabtu tidak ada katanya. No, Cuman only Selasa dengan two Kamis. time in the week. In a week is two Oh, time. Oke, Terus yes. Selasa and Kamis. Belum dikabari ya? Belum. Ya. Di grup Ber- udah. Berarti Tuesday and Tuesday. 2 kali pertemuan ya? Yes. Ya, berarti hari Two time. Selasa Kamis. Selasa dan Kamis. Oke. Tuesday Yes, no and problem. Tuesday. Sabtu gurunya Kenapa ya? mau malam. Yes. Malam Kenapa mingguan. alasannya? Alasannya? Sebelumnya saya juga kurang tahu nih. Oh. Malam mingguan. Nanti saya Oh, iyalah, ya. iyalah. Hmm. Nah, itu mungkin karena Bisa. orang adminnya. Berarti sudah diinformasikan ya. Nanti bisa boleh saya tanya ya. Sudah, Miss. Iya, iya, Miss. Oke. Okay, everyone, what do you say about tonight meeting? Are you happy and what did you learn? Any idea? Yes, I'm Yes, I very am happy. happy. And Okay, and what did you learn, guys? Apa yang sudah kita belajar? Apa yang sudah dipelajari atau dibahas malam ini? Vocabulary. Vocabulary, vocabulary, Batak. pronunciation, pronunciation, and word placement ya. Jadi itu memang lagi di feedback ya. Untuk yes, and feedback. beginner pasti ada di pronunciation, ada juga di word placement, dan juga tadi ada di penambahan vocab mungkin ya. Mungkin penyebutannya juga sama. Okay, everyone, thank you very much for your attention, your participation, and your time ya to join tonight class. So we'll see you berarti next week ya. Ya. Yes. Ya, Okay, next week. guys. Next week. Bye-bye. Oke, Bye-bye. bye. Okay, thank you. Nih. All right, you. my pleasure, everyone. Good night. Good night.